গাইস ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো গাইস আজি মই বহুত ধুনিয়া এটা ঠাইত আহিছো তো ক'ত আহিছো চাওক পাহাৰত জন্নৰ পানীবোৰ চাওক এইবাৰ চাওক बहुत धुनिया लगे तो मैं आइसु आसरापुर भाई आइसु साइड पे आइसे तो सब तो गाइस सब किमान धुनिया লাগিছে পৰিবেশটো सब तो गाइस सब ए आसरापुर भाইও ভিডিও বনাই আছে তো তার এটা চ্যানেল আছে মই ডেসক্রিপশন লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাব সাবস্ক্রাইব কৰিব गाइस मोर चैनल যদি নতুন লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কি কম বহুত ধুনিয়া লাগি আছে सामान बांध सोचा नहीं दो बार चले तो गाइस एक बार साउंड तो सुनो सांस लेके सब भूला भाई जादू सा है कुछ सवा में झंझट से दूर पड़ोसी की पीठी नहीं सुनी आज जो करो जो करना नहीं डरना कुछ अभी भी सोचे क्या सोचे कि दुनिया मुझे चारों की है तो गाइस आज यार बेसी ऊपर न जाओ ये जो चमके तारे में तो पूरी रात प्रकृति साथ है और सब लगी बोटिया पास नहीं हम गरीब बात फिर भी जी चारी अपना लोग क्लिप तो एंजॉय करो चादर ओढ़े खोया आज गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाख इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला मुझे किस किस ने क्या क्या कहा আপোনালোকে গম পাইছে মানে ভাইটি বহুত কষ্ট কৰি আছে তো এই ভাইটিৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু এটা কমেন্ট কৰিব মোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকে শুনিছে ভাই কি ক'লে তো 1k সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক মোৰ ডিএসএলআর আহি যাব তো আপোনাতে এই পাত্ৰটো ডাঙিব তো চাওক বহুত ভাৰী হয় পাথৰটো তো উঠাও 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 এটা ডাঙৰ পাথৰ এতিয়া আমি ডাঙি বাহুবলী এটা না ডাঙি নাই ছোট পাথৰ এটা ছোট ডাঙৰ লাগে কাম হবার তো গাইস চাওক কি পাত্র ডাঙে তো গাইস আমি অকমান মজা করলো বেয়া নাপাবো এই ভিডিওটো এইখিনি আছিল যদি চাই ভাল লাগে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বাই বাই সাবস্ক্রাইব নকৰবে गजब बेइज्जती है কি ক'লে তুমি